Rito, Condura de gasolina, Puerto Pintrera. 300 that. $4. How much in the Philippines? $4. Cuento Quintera de Aparador, por favor, de Cocharita. $4. 200. Premium. Okay. Hola amigos, gracias por favor. You have a red gas. Perito Condura de gasolina, Puerto Pintrera. 300 that. $4. How much in the Philippines? $4. Cuento Quintera de Aparador, por favor, de Cocharita. $4. 200. Premium. Okay.